अनेक क्षेत्र में स्पर्श कला कारण ए व्यस्त बहुलता जीवन रे ए जगत रे रहुतबा समय रे आमे कार्य करि चलुछु किंतु से कार्यर फलाफल आम जीवन रे कौन हबो बा केउ क्षेत्र रे आमे आमर से समस्त मंजू गुडी को बुणुछु होय तो ताहा हमकु चिंता करिबा अनेक समय रे कष्ट होई थाई पारे जेतेबेले आम जीवन रे कष्ट आसुची समस्या आसुची से समय रे आमे अनुताप करूछु जे प्रभु ए समस्त भूल गुडी को करि गली बोली किंतु वाक्य हमकु प्रत्येक क्षेत्र रे सचेतन करूछु जे हमकु एक विवेचनार बा एक आत्म समीक्षार हृदय नै आगु बढ़िबा को पड़िबो बा कृष्ण को सहित हमकु आगु बढ़िबा को पड़िबो ता परवर्ती अंश रे लिखा जाउची परमेश्वर को अन्वेषणकारी के अछि कि नाही जदि आम पाखरे से विवेचनार शक्ति बा से विवेचनार कार्य आत्म समीक्षार हृदय आम भितरे थिबो तेबे निश्चित भाबरे आमे परमेश्वरंकर अन्वेषणकारी हेई परिबा एवं जे परमेश्वरंक अन्वेषणकारी हेबो जे उत्तम रूपे विवेचना करि परिबो कोन लिखा जाउची जे स्वर्गरु मनुष्य संतान गण को सदा प्रभु निरीक्षण करूछंती बोली से हमकु देखुछंती आमे अनेक समय सान पिला को सतर्क करिथाउ तू जहा भूल कार्य करूछु बा जहा कार्य करूछु वे तो मु देखुनी बा बाबा देखुनांती किंतु यीशु बापा देखुछंती बोली एवं सेई भयतार जीवन नहीं से माने सब बेले कार्य करंती गोटे कार्य करबा पूर्व तांको पाखरे गोटे सतर्कतार जीवन आसे जे यीशु बापा मते देखुछंती बोली मु जेते बेले सान थिली मो मां मध्य मते एई कथा रे सचेतन कराउथिले प्रति अवस्था रे मु स्कूल गला बेलकु ट्यूशन गला बेलकु तांग मस्त खेलिबाकू गला बेलकु मते सब बेले से एई कथा कहउथिले सुनु मु जानिनी तू सेठारे कोन करूछु कोन कथा होछु किंतु एतिकी मन रख यीशु बापा तते देखुछंती जे अनुसार बुणीबू से अनुसार तू काटिबू प्रिय माने एई शब्द पदक एई कथा पदक मते सांग मन सहित रहुतबा समय रे प्रत्येक बेले सतर्क करी आसीची जेते बेले मु एई विवेचनार कथा चिंता करूथली मु भाबुथली जणे भविष्यत वक्तांक विषय रे जे कि जणे भविष्यत वक्ता जे कि प्रभु को जानी थिले किंतु गोटे समय एक प्रकार आसिला से निजर विवेचनार शक्ति को हराई बसिथिले जेतेबेले से 53 पर्वर 3 पदटी मु पढुथिली जे सेमानकर प्रत्येक के विपथरे जाई अछंती मु रिलेट कली से भविष्य वक्तांक विषय रे से मध्ये गोटे समय थिला विपथरे चली जाइथिले जो भविष्य वक्ता होचंती अमितयंकर पुत्र जुनुस भविष्य वक्ता आमे प्रत्येक जुनुस पुस्तक पढ़ीचु मात्र 4टी पर्व से पुस्तक रे अछि से 4टी पर्व रे आमे एते सुंदर भाबरे से समस्त विषय गुडी को लिखित होईची एते सुंदर भाबरे तार गभीर अर्थ अछि जहा कि मते अनेक क्षेत्र रे स्पर्श करथिला आमे प्रत्येक से विषय जानिछु आमे एक पर्व प्रत्येक आमे जानिछु जे जुनुस कि प्रकार तांकर सदाप्रभुଙ୍କର अबाध्य हेले एवं कि प्रकार भाबरे से निनिबी को न जाई तर्शीस को गले किंतु मोर गोटे विषय एक पर्व को मन को आसिला मु 4टा पर्व को पढ़िली कारण एक पर्व पढ़िला परे मते लागला नै मु संतुष्ट होई परलिनी बोल मु 2 पर्व पढ़िली एवं 2 पर्व रे ताकर से समस्त प्रार्थना गुडी को मते बहुत बढ़िया लागिला किंतु जते बेले 3 पर्व आ 4 पर्वटी मु पढ़िली सेटा गोटे अलगा रूप रेखा नैथिला मु आपण मानकु संक्षेप रे से 4टी पर्व मध्यरु किछि विषय कहबा पई चाहे जते बेले जुनुस भविष्य वक्तांकर से पुस्तक आमे देखु तार 2 पदटी आरंभ हेउची सदा प्रभु जुनुस को कहउचंती उठ निनिबी महानगर को जाओ तो तही विरुद्ध रे घोषणा कर कारण सेमानंकर दुष्टता आंभ सम्मुख रे उपस्थित होई अछि सदा प्रभु जुनुस को प्रथमे अलर्ट करूछन तुमे उठ आ तुमे जाओ निनिबी महानगर को जाओ कारण सेमानंकर दुष्टता आंभ सम्मुख रे उपस्थित होई अछि मात्र सेही समय रे बधे जुनुस ताकर से विवेचनार शक्ति को से हराई बसिथिले से निनिबी को न जाई से गले तर्शीस को प्रथम पर्वटी तार शीर्षक मु ए प्रकार देइछि एक अबाध्यतार जीवन जुनुस सेदिन सदा प्रभुंकर अबाध्य हेले
ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଉଠ, ତୁମେ ନିନିବି ନଗରକୁ ଯାଅ, ଏବଂ ଗୋଟେ ମହାନଗର, ଯୋଉ ମହାନଗରକୁ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। କଣ ପାଇଁ ନା ସେ 3 ପର୍ବରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କଣ ହବ ନା ନିନିବି ମହାନଗର ଧ୍ୱଂସ ହେବ ବୋଲି। ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯାଅ ବୋଲି, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ଭୟଙ୍କରତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବିମୁଖ ଜୀବନ କଟିବା ବା ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଅବାଧ୍ୟ ହବା ଯେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ, ତାହା ଆମେ ସେ ଏକ ପର୍ବ ଶେଷ ଆଡକୁ ଦେଖୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଜୁନୁସ ତର୍ଷିସକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଜାହାଜରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଘଟିଲା ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଏବଂ ସେ ଜାହାଜରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଆସିଲା ଜୁନୁସଙ୍କର। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ପାଇଁ ଏଇ ଅମଙ୍ଗଳ ଆମ ପ୍ରତି ଘଟୁଅଛି, ତାହା ତୁମେ ଆମକୁ ବିସ୍ତାର ରୂପେ ବୁଝାଅ। ଆଉ 8 ପଦରୁ 10 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ସେ 10 ପଦ ଶେଷରେ ଜୁନୁସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ପଳାୟନ କରୁଥିବା ହେତୁରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟୁଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜୁନୁସ ନିଜେ ସେ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ପଳାୟନ କରୁଥିବା ହେତୁରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ବା ଏହି ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଘଟୁଅଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଝଡ଼ ଆସୁଛି, ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ମୁଁ କଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ଦଉଛି? ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଛି ଭଲ କଥା ହଉ ବା କିଛି ଖରାପ କଥା ହଉ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରୁ, ଅନ୍ୟକୁ ବିଷୟ ଆଗ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୁଁ ତା ଆଡେ ଦେଖଉଛି, 3ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ ଆଡେ ରହିଯାଇଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଦିନ ଜୁନୁସ ସେ 3ଟି ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଆଗ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ 10 ପଦରେ ରିଏଲାଇଜ କରିପାରିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା এই ଅମଙ୍ଗଳଟି ଘଟୁଛି ବୋଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ତମେ ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇ ଦିଅ ବୋଲି। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ এই ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୋଧେ ସେଦିନ ଜୁନୁସ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ବା ସେ ଜାହାଜରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଲୋକମାନେ ଜୁନୁସ ଯେ ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ସେ ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ ନା ଜୁନୁସଙ୍କୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ, ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକ ବୃହତ ମତ୍ସ୍ୟକୁ ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନୁସଙ୍କୁ ଗିଳିବା ନିମନ୍ତେ। ସେ 3 ଦିନ 3 ରାତ୍ରି ସେ ମାଛର ପେଟରେ ରହିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 2 ପର୍ବ ମୁଁ ପଢିଲି, ସେ 2 ପର୍ବ ମୁଁ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ, ମୁଁ କହୁଥିବା ସମୟରେ ମୋ ରୁମ ଅବିକା ବି ଟାଙ୍କୁରୁଛି, କାହିଁକି ନା ସେ 2 ପର୍ବ ଗୋଟେ ଅନୁତାପର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ବା ସେ ଜୁନୁସ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଏକ ପଦରୁ 10 ପଦ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ବହୁତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ। ସେ 2ୟ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ସେ କଣ କଲେ, ମତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ମୁଁ ପାତାଳର ଉଦରରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ସେ କଣ କଲେ, ମୋ ରବ ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆମେ ଯାଇଥାଉ, ଆମେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଇଥାଉ। ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଆମର ବିବେଚନାର ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇ ବସିଥାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମୋ ଉପରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଗୁଡିକ ଆସୁଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ସମୟ ଦେଇ ଗଲା ବେଳେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବିଗତ ଦିନ ଗୁଡିକ ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯାଉଛୁ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କି ପ୍ରକାର ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ 3 ଦିନ 3 ରାତ୍ରି ସେ ମତ୍ସ୍ୟ ପେଟରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅନୁତାପ ଦେଖାଦେଲା। ସେ ଅନୁତାପର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଦୁଃଖ ବେଳେ ତୁମକୁ ଡାକିଲି ଆଉ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ମୁଁ ପାତାଳର ଉଦରରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଣ କଲ ନା ନିଜର କର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ କଲ। ତାପରେ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରୁ ଦୂରୀକୃତ ହୋଇଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଆଡେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବି। 3 ଜିନିଷ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କମା। ଜୁନୁସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ
ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ। ଆମେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଆମେ ବାଳକ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନଉଛୁ, ବାଳକ ମୋ ପରିବାର ଏଇ ଦୁଃଖ ଗୁଡିକ ଆସିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ଗୁଡିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ସମାଧାନ ହବ। ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେୟାରରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡିକ ଅଛି, ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ କେତେ ସମୟ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖା ଦେଇଛି, ଆଉ ତୁମେ ମୋର ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୁମେ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତୁମେ ମୋର ରବ ଶୁଣ। ଆଉ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଜୁନୁସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନୋଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି। 7 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ମୋ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବା ବେଳେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲି, ପୁଣି ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଏଇ 7 ପଦଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ୱାର୍ଡ ଥିଲା। ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ, କାରଣ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବା ସମୟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନା ମତ୍ସ୍ୟକୁ ଆଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ବଟି ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ, କାରଣ ତୃତୀୟ ପଦଟି ହେଉଛି ତାର ଶୀର୍ଷକ ବାଧ୍ୟତା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତର ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଚାନ୍ସ ଗୁଡିକ ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ବିଷୟଟି ଏବେ କରିପାରୁନୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସେଦିନ ଜୁନୁସ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅନୁତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। 3 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଅନନ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଜୁନୁସଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଉଠ ନିନିବି ମହାନଗରକୁ ଯାଅ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜୁନୁସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିନିବିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା 4 ପଦରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ଜୁନୁସ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରି 1 ଦିନର ପଥ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କରି କହିଲେ, ଯଥା ଆଉ 40 ଦିନ ଗତ ହେଲେ ନିନିବି ଉତ୍ପାଟିତ ହେବ। ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ 40 ଦିନ ପରେ ନିନିବି ମହାନଗର କଣ ହବ, ଉତ୍ପାଟିତ ହବ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ, ଜୁନୁସଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ, ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ କାଟିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ପରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ତଥାପି ଆମେ ସେ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରିନାହୁଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି, ହୁଏତ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ନୁହଁ, ମାନେ ଭଲ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇକି ମାନେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ। ଗତ କିଛିଟି ରବିବାର ହେଲାଣି ବହୁତ ଟଫ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ମୁଁ ଗିର୍ଜା ଯାଉଛି, କାରଣ ମ୍ୟାଚ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ତାହା ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଦୁର୍ବଳତା। ରବିବାର ଗୁଡିକରେ ମ୍ୟାଚ ଗୁଡାକ ପଡୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ, ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରବିବାର ଗୁଡିକ ପଡୁଛି, ଘରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଗିର୍ଜା ଯିବା କି କେମିତି ଯିବା ବୋଲି। ମୁଁ ଆଗ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ମୁଁ ଯିବିନି, ଆଜି ମ୍ୟାଚ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ରହିଯାଉଛି, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଦେବି। ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 2-3ଟା ରବିବାର ଏ ପ୍ରକାର କହିଲା ପରେ ମୋ ମା ମତେ କହିଲେ, ତୁ ଶୈତାନ ହେଇଗଲୁ, ତୋ ପାଖେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗତ ରବିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୋଜ ରବିବାରରେ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟି କହିଲି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉନି, ମୁଁ ଆର ରବିବାର ପ୍ରଭୋଜ ନେଇଯିବି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ବି ମା ମତେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ସେ ମତେ ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ, ତୋ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁନି, ପ୍ରଭୁ ତତେ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁନି। ମାନେ ସେଇ ଏଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳେ ମୁଁ ସେ କଥାଟି ଭାବିଲି। ଯେତେବେଳେ ଗତ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲ ଗଲା, ମୁଁ ଯାଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲି ଯେ ପୁଣି 9 ତାରିଖ ଦିନ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାଚ ଅଛି, କଣ କରିବି? ମାମା ମତେ କହିଲେ, ତୋ ଇଚ୍ଛା, ତୁ ଯାହା ଠିକ ଭାବିବୁ ସେଇଆ କରିବୁ।
यह मोर एक दुर्बलता जिते भल गिर्जा था जहाँ था जब मैच अच्छे मु निश्चित भाव में से दिन मु मोबाइल को घर छाड़ी देकी जाइए मोबाइल रही इच्छा हम टे नोटिफिकेशन चेक करने स्कोर हिला प्रिय माने ये छोट छोट विषय आम जीवन में संशोधन करने निहाती आवश्यक जो से मत कहले तो जीवन में परिवर्तन आसुनी तो सुजोग मिलूँ कि तू चेंज हो पारुनु मुझे यहाँ पढ़ुवा समय मुझे चिंता कली जे जुनुस को सुजोग दिगला द्वितीय थर चांस दिगला एवं से द्वितीय थर सुजोग से सद्व्यवहार आम निमंते सुजोग आसूची एवं स्पष्ट रूपे वाक्य लिखा जाउची ताल मंद थिबारु हमर से सुजोगर हमकु सद्व्यवहार करबा पड़िबो। तृतीय पर्व रे जेते बेले जुनुस निनिबी नगर लोक मानकु जाई कहउचंती जे आउ 40 दिन परे नगरटी उत्पाटित हेबो बोली से मानकर परिवर्तन ए प्रकार एक परिवर्तन जहा सदा प्रभु को संतुष्ट करि परितला। आम जीवन परिवर्तन जदि आम परिवर्तित होउछु आम जीवन से परिवर्तन आज कोन सदा प्रभु को संतुष्ट करि परिछि कि आम प्रभु को सैटिस्फाई करि परिछु कि हमर से चेंजेस द्वारा ना हमर परिवर्तन आज केवल लोकों साक्षात परिवर्तन होइछि। मो भाई सहित कौन डिस्कसन करनी किंतु भाई से प्रथम गीतटी मत अनेक क्षेत्र में स्पर्श कला ए पृथ्वी जानू आम जीशु आम कौन खाली पृथ्वी जानव बोली आम जीशुर आमर से प्रकार परिवर्तन होइछि ना सतरे आम जीवन में आज एक प्रकार परिवर्तन जहाद्वारा कि आमर ख्रीष्ट केन्द्रिक जीवन को देखी लोक मैंने जानवे जे ये प्रकृत एक ख्रीष्ट विश्वासी ये प्रकृत जड़े क्रिश्चियन बोली। आम वाक्य अति परिचित एक अंश जैक लुक तार 15 पर्व देखु अपव्यय पुत्र विषय अपव्यय पुत्र तार समस्त अपव्यय कला से प्रभु ठारे अनुताप कला आसी कहला बापा तुम पुत्र हबार मु योग्य नुह कारण तुम ठारे ईश्वर ठारे मु भूल करिछि। तार ए समर्पित जीवन कौन कला तार बाध्यतार जीवन को अग्रसर कला आमे बाध्य होउछु किंतु आम जीवन में से बाध्यता को आमे गोटे लॉन्ग लाइफ पर्यंत टेक करि पारुना हो से बाध्यता हमर गोटे शॉर्ट टर्म पई रहि जाउछ किछि काल आमे बाध्य होलु देन हमर से अबाध्यता पुनर्बार आम जीवन में देखा देला। प्रिय माने वाक्य द्वारा प्रभु हमको आज सचेतन करबा पई चाहंती से दिन से निनिबी नगर लोक माने कोन कले ना से माने प्रभु ठारे परमेश्वर ठारे विश्वास कले से माने उपवास कले एवं से माने समस्ते सान ठारू बड़ पर्यंत कोन कले ना निज वस्त्र को परिवर्तन करी चट वस्त्र से माने पिंधिले एवं जेते बेले से राजा को पाखु से कथा गला राजा कोन करचंदी संपूर्ण रूपे लोक मानक सहित मिलित होई उपवास प्रार्थना करूचंदी एवं ताकर से समस्त उपवास प्रार्थना ताकर से समस्त परिवर्तन सदा प्रभु से दिन संतुष्ट करि परितला। चतुर्थ पर्व यदि आमे देखू से चतुर्थ पर्व हूँ एक अतुलनीय प्रेमर विषय जो प्रेम के आम के तुलना करि पारुना प्रभु आमको प्रेम करी तांकर पुत्र को देले जे प्रकार आम कहीं विनष्ट हबानी बोली से प्रेम कौन आज आम निमंते एक अतुलनीय प्रेम उदाहरण नुह। चारि पर्व रे सदाप्रभु मध्य प्रेम कले निनिबी नगर से कहिथिले उठ तुम्हें जाओ से मानकु कुह जे से नगरटी ध्वंस हब एवं भविष्य वक्ता मध्य आसी सेही प्रकार विषय से नगर रे प्रकाश करिथिले किंतु चारि पर्वर प्रथम विषय लेखा गला जे मात्र जुनुस एथिरे महा असंतुष्ट और क्रोध हेले। चारि पर्व को मु दुई भाग रे विभक्त कर प्रथम हैला एक क्रोधी मनुष्य जो मनुष्य की क्रोध करी एवं जुनुस तांकर जीवन में एते क्रोध आसिला जे से कहिले बंचिबा अपेक्षा मोर मरी जीवा भल से सदाप्रभु को जानिथिले से सदाप्रभु को ठारे विश्वास करुथिले एवं से दुई पदरे मध्ये कहिसंती कारण तुमरे जे कृपामय स्नेहशील क्रोधरे धीर दयारे महान और अमंगल रे विषय रे अनिच्छुक परमेश्वर अट एहा मु जानिली से जानिले जे सदाप्रभु कृपामय क्रोधरे धीर दयालु परमेश्वर से कौन करती ना कौन सी विषय अमंगल विषय अनिच्छुक परमेश्वर कहार मंगल से साधन करती नहीं
से ताहा जानिथिले ता सत्वे मध्ये से कोन कहउचंती ना मोर बंचिबा अपेक्षा मरि दिबा भल काहे कि ना तांको जीवन रे से क्रोध देखा देला से भाबिले मु भविष्यत वक्ता होई जो कथा कहिची ताहा काहे कि सफल हैला नाही बोली सदाप्रभु कहिथिले निनिबी नगर को ध्वंस करिवे काहे कि से ध्वंस कलेनी ता परवर्ती अंश रे आमे देखुछु कोन ना से प्रेमिक ईश्वर कि प्रकार भाबे जुनुसंकु एक उपयुक्त उपदेश देउचंती 5 पदरे जुनुस कोन कहउचंती नगर बाहर को जाई नगर पूर्व दिगरे बसिले कोन पई बसिले ना कि प्रकार गोटे कोठरी निर्माण करी नगर की दशा हबो ताहा देखिबा पई से बसिले ता पूर्व पदरे से कहिचंती जे मोर बंचिबाटू मरि जिबा भलो बोली ता परे मध्ये तांकर से आशा अछि जे सदाप्रभु कहिचंती माने से निश्चित ध्वंस करिवे बोली एवं सदाप्रभु तांको शिक्षा दबा निमंते कोन करूचंती ना से कखारो लतारू जे तांको एक छाया प्रस्तुत करूचंती एवं जेतेबेले से कीट आसी कि खाउची आ ताहा नष्ट होउची सेथरे मध्ये से क्रोध करूचंती प्रभु तांको कहउचंती जे सेथरे तुमर किछि परिश्रम नथिला ता सत्वे मध्ये तुमे क्रोध करूच जदि मोर लोक मानकु जाको मु निजर प्रतिमूर्ति रे सृष्टि करिछि से 1,20,000 अधिक लोक और अधिक अनेक पशुपति मानकु मु कि प्रकारे नष्ट करि देबी से चारि पर्वर शेष रे से गोटे प्रश्नवाची रे पर्वटी को शेष करूचंती सेही निनिबी महानगर प्रति आंधे की दया न करिबा प्रश्नवाची चिन्ह यदि संपूर्ण रूपे पर्वटी को पढ़िबा तेबे से गोटे प्रश्नर उत्तर आमे पाई परिबा कारण से परमेश्वर जे कि अतुलनीय प्रेम करिबार परमेश्वर जे कि कोनोसी क्षेत्र रे हमकु चिंतार भार देई नांती जे कि हमर प्रार्थनार रबरे मनोयोगी होइचंती जे कि पातळ रे प्रार्थना करिबार से हमर उत्तर देइचंती हमर अनुतापर प्रार्थना से सुनिचंती एवं कोन करिचंती हमर प्रार्थना रे से मनोयोगी परमेश्वर होइचंती से मनोयोगी परमेश्वर कोन कले ना सेदिन से निनिबी महानगर हुए तो कहिथिले मु ध्वंस करिबी किंतु करिले नाही उत्पाटन कले नाही किंतु जुनुस जे कि जने भविष्यत वक्ता जे कि जानिथिले सदाप्रभु प्रेममय कृपामय क्रोधरे धीर जे कि तांकर प्रार्थना अनुतापर प्रार्थना द्वारा सदाप्रभु ठारू उद्धार पाइले सदाप्रभु तांको उद्धार कले से किंतु सेदिन भूली गले जे जेउ परमेश्वर मोर प्रार्थना सुनि कि मते उद्धार कले से काहे कि निनिबी नगरर प्रार्थना न सुनि कि तांको उद्धार न करिवे ए विवेचनार शक्ति से सेदिन हराई बसिथिले जेतेबेले से सदाप्रभु को छामुरु पलायन कले से केबे भी इमेजिन करि नथिबे आकलन करि नथिबे जे एक प्रकार विषय हबो बोली किंतु गीत संगीता 39 लेखा गला तुम छामुरु मु केउ थाकु जिबी मु जेउ स्थान को गले मध्ये तुमे सेटारे हम जीवन तो प्रभुंकर ए वाक्य आज हमक ए सांत्वना दउछि जेतेबेले हमें भाबो मो पाके केही नांती मु आज हताश होई जाई मु आज निराश होई जाई तेतेबेले प्रभु ए वाक्य दियंती सबु अवस्था रे मु तो संगरे अछि तू जेउ स्थान को गले मध्ये व्यापित बोली मते डाकिछु मु तो सहित अछि प्रिय माने आज आम पई ए चिंता जे प्रभु आमुको मध्ये आज से विवेचनार शक्ति दैछंती अनेक समय रे आमे जुनु संग लेखा मध्ये कार्य करू प्रभुंकर आज्ञार अनाज्ञा बहु अबाध्य हो जहा द्वारा आम जीवन रे ए परिवर्तन आसे एवं पुनर्बार से तृतीय पर्व लेखा सदा प्रभु आमुको मध्ये आउ एक सुजोग दियंती आज कोन से सुजोगर आमे सद्व्यवहार करि परिछु आज कोन वाक्य ऊपर वाक्य आमे सुनी आम जीवन रे से वाक्यर परिवर्तन आसीछि आमे कोन भांगी पडुथबा समय रे प्रभु को पाखरे आंटीछु हमर व्यक्तिगत प्रार्थना हमर व्यक्तिगत अश्रु ऊपर प्रभु निश्चित कर्णपात करिवे मनोযোগ जदि करिनु थरे आमे चेष्टा करिकि देखिबा कि प्रकार प्रभु हमको से दहला आदर उठेइबे मो जीवन रे मु मध्ये देखिछि जेतेबेले 2020 मसिया रे मु मोर मेन स्ट्रेंथ को हरैली बापा जगत रु गला परे मु मध्ये अनेक क्षेत्र रे भांगी पड़िथिले मां को संभाळीबा निज को संभाळीबा निजर पाठ पढा को आगु को पढाइबा से सबुथरे जेतेबेले मु मध्ये
କାନ୍ଦିକି ଦୀପଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ମୋର ସମସ୍ତ ଭାର ବହନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ସେଦିନ ମୋର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ରବରେ ସେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିଥିଲେ ଆଉ ମନୋଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେ ପ୍ରକାର ମୋ ବାପା ମା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ସମ୍ମିଳନୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ 1,20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଧ୍ୱଂସ ହେବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ କେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ? ଚିନ୍ତା କରିବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା, ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ ତୁମର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିଛି। ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ କଣ ସେ ଉଦ୍ଧାରର ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇଛି। ଯଦି 2 ତିମୋଥୀ ତାର 3 ପର୍ବ 16 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ତାର 3 ପର୍ବ 16 ପଦ, ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ ଓ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଉପକାରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଆମକୁ ଅନୁଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସେ ପଥରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜୁନୁସଙ୍କ ଲେଖା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗର ଆମେ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ବିବେଚନାର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।